দুখন সৰু পিকআপ গাড়ী লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চাব পাৰে। এখন হৈছে আপোনাৰ ছুপাৰ কেৰি পেট্ৰল আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ জিটো প্লাছ, মহিন্দ্ৰা জিটো প্লাছ। এখনো আপোনাৰ পেট্ৰলৰ গাড়ী, দুখন গাড়ী লৈ আনিছোঁ। আৰু দুখনৰ দামটো মই এবাৰ কৈ দিওঁ। যিখন মহিন্দ্ৰা জিটো দেখিছে 2023 গাড়ী 3,20,000 টকা, আৰু যিখন ছুপাৰ কেৰি হয় ছুপাৰ কেৰিখন হৈছে 2022 গাড়ী 3,80,000 টকা। प्रथमे दाम तो কৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ हिंदी वीडियो मैं बनाइছোঁ जितूस ऑटो हब बुली चैनल। इसका हिंदी में वीडियो बन चुका है, जितूस ऑटो हब बोल के एक चैनल, वहाँ पे चला जाइए, वहाँ पे आप हिंदी में देख लीजिए। तो यही है कहानी। अभी देखिए कॉन्टैक्ट नम्बर जो होगा लास्ट में होगा। कॉन्टैक्ट नम्बर जी आसे मैं लास्टत दी दिम, ये आपलोके चाई लव, गोटेइखिनि चार पिছত आपलोके फोन करिब। तो महिंद्रा जितो और ये अपनार सुपार केरी दुखन गाड़ी गुवाहाटीत आसे, अहार आगते एबार फोन करिब। तो प्रथमे एबार चाई लওঁ এখন ছুপাৰ কেৰিখন এবাৰ দেখুৱাম। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব ছুপাৰ কেৰি। ছুপাৰ কেৰিৰ পৰা এবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাওক এখন ছুপাৰ কেৰি আপোনাৰ 2022 গাড়ী, 2022 গাড়ী। দাম ৰখা চাওক তলত আছে 3,80,000 টকা, পেট্ৰলৰ গাড়ী। সন্মুখৰ দৃশ্যটো চাওক, সন্মুখৰ ভাগটো ঠিকে আছে, বেয়া নহয় ইমানটা। অকশ্যনৰ পৰা কিনি অনা গাড়ী, হেডলাইট মানে হেডলেম্প ঠিকে আছে। গাড়ী নম্বৰটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। এম পৰিবহণত আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। আৰু টায়াৰকেইটাও ঠিকে আছে, মোটামুটি এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন। और आभ्यन्तरीण जो भाग तो चाब जाए मैं इंटीरियर तो चाब जाए ठीक है एवरेज कंडिशन, क्यों 2 बছৰ पुराना गाड़ी है। 2 बছৰ पुराना गाड़ी अलग इफाल इफाल थके। और एन गाड़ी अक्शनर पर किनी अना गाड़ी। तो आम जो अक्शनर पर गाड़ी किनो कोनो गेरेन्टी वारेन्टी नाथे, जेनेके आसे सेनेके आम किनिब लगात पड़े। होटेलत अक्शन है, সেই अक्शनत आम पार्टिसिपेट कर किनो। इतना यार जो एबार मेन डालाটো चाब जाए, पिछर टायरটো देखो टायर ठीक है मोटामुटी चाওক टायर ठीक है। और धुनियाके गाखीर बिजनेस कर पे, अपना पानीर व्यवसाय कर पे। 8 फुट मोटामुटी 7 फुट 5 इंची मान लम्बा, ये 7 फुट 5-6 मान हम। और बहलटा अपना मोटामुटी 5 फुट मान है। और फ्लोरটো एबार चाव, फ्लोरটো ठीक है। पाचली व्यवसाय लगाब पे मैं सर सुरा कामत एन गाड़ी अपना बढ़िया। मोटामुटी 1 टन मैं 1 टन ठीक नए, तक अलग कम अपना ठीक 1 टन मैं कै निदूँ, अलग कम। तथापि अपने सर जगह सर ट्रिप मारिबर कारण धुनियाके एन मैं धरक 2-3 हज़ार के पर डे अपने इनकाम कर 3 हज़ार 2 हज़ार और खूब भल 5,000 टका इनकाम कर पे। अपना लाख पेपार कर लगे कि आज दिन कम्पिटिशन बेसि। तथापि स्वावलम्बी होवार एन गाड़ी लै पे अपने निजर व्यवसाय आरम्भ कर पे। नतुन गाड़ी किनातक पुराना गाड़ी अपने चाওক, पुराना गाड़ी बेया नय भाले है। अपने आरम्भणिते पुराना गाड़ी लै आरम्भ करक, जितना अपना व्यवसाय भल हम तक अपनी नतुन गाड़ी पैसा लगाब ठीक है। प्रथमे जो बहुत टका खर्चा कर दिए तेल बेया। और व्यवसाय करोते अपने धर लक बेंकत 1 लाख टका और डाउन पेमेंट 1 लाख टका, मैं 1 लाख टका डाउन पेमेंट এটা लगे। बहुते भावे 50,000 टका गाड़ी ऊल् जा पे। ये इफेन बाटर ऊपर थके, किन्तु এটা आत्मसन्मानर कथा এটা আছে। अपनी এটা फाइनेंस कोम्पानी যাব, ना दादा मोर पैसाई ना, बिना डाउन पेमेंट गाड़ी आत्मसन्मानत मैं भावो तो ये आत्मसन्मानत लगा कथा। अपना फ्रीत गाड़ीखन क्यों लब बिना डाउन पेमेंटत, अपनी भालके এটা पैसा दियक, सम्मानर सहकारे लग। मैं हेतुए कम। बहुते अपने देखिब ना दादा 10,000 टका दिले गाड़ी ऊल् जाए कि दादा अपनी सीमार ऊपर तो लोन तो भरिब लगे, EMI भरिब लगे। फाइनेंस कोम्पानी जानो एरि দিব आपनाक, फाइनेंस कोम्पानी तो आपनाक एरि निदे নহয়। সেইকাৰণে যিমান পাৰে মেক্সিমাম ডাউন पेमेंट দিব লাগে। और जो सामर्थ्य থাকে তেতিয়াহে गाड़ी किनिब। যদি देखी जाए আপোনাৰ সামৰ্থ্যটো নাই, गाड़ी किनिब নোৱাৰে, তেতিয়া নিকিনাই ভাল। 10 বছৰ পিছত কিনক, पैसा जमा কৰক। কিন্তু गाड़ी किनिलेতো নহ'ব, তাক চলাবতো লাগিব ঠিক আছে, তাক তো চলাবও লাগিব, নহ'লে কি হ'ব গাড়ীখন আমাৰ টানা খাই যাব। और सिविल तो आज दिन खूब इम्पर्टेन्ट बस्तु। सिविल जो भल लोन पर चान्स तो थके। महिंद्रा जितो प्लास एखनो अपना 2023 गाड़ी 3,20,000 टका, 7 फुट 2 इंची मान लम्बा हम, दीघले है एन। और जो पेलट क्षमता मोटामुटी 700 किलो धरि रख, 650 भी कय ना, 700 किलो धरि रखक अपने। जितो प्लास जो क्या विचारे एन चाब पे 20 किलोमीटर ऊपर यार माइलेज ठीक है मोटामुटी गाड़ीखन। एखनो अक्शनर पर किनी अना गाड़ी। मैं हेतुए बारे बारे कम। बहुते अपने चाय जे कम टका एकदम 15,000 टका दिले गाड़ी ऊल् जा, ये कथा अपने नुशुनिब। जितेबारे अपने भालके डाउन पेमेंट जोगार नकरे, बेंकत जो भल एट पैसा नाथे, अपने फाइनेंसत झेमेलात ना जा। कि हम अपना 2 माह जो बहि जाए गाड़ीखन टानी लै जा, तरमाने 2 माह 3 माह क्या हलेও जाते किस्तितो দিব পাৰে। और गाड़ी टाना हमें कि हम अपना सम्मान गल, अपना सिविल बेया हल। সেইকাৰণে खूब प्लेनिंग कर गाड़ी किनिब। गाड़ी तो ऊल् जो डाঙर कथा নহয় ठीक है। तो पैसा जोगार करक भालके, डाउन पेमेंट मोटामुटी 1 लाख टका। और बेंकतो अलग पैसा राखिब जाते EMI केटा जाते सोनकाले जाए। और हेतु एटा आर्ट है। मैं भावो फाइनेंस लोवाটো एटा आर्ट।
কেনেকৈ আপুনি মেনেজ কৰিব, কেনেকৈ আপুনি দিব, কোনটোৱে কি দিব, পূৰা একদম ছিষ্টেমেটিক। এই ইফাল সিফাল হ'লে আপোনাৰ গাড়ী এই যিমানবোৰ দেখিছে চব আপোনাৰ নতুনে আছিলে, কিন্তু চব গাড়ীকে টানা খাইছে। টানাটো কিয় খালে? তেওঁলোক ছিষ্টেমেটিক নহয়। কাৰোবাৰ কথাত কোনোবা ডিলাৰৰ কথাত শুনি ল'লে 15,000 টকাত গাড়ী ওলাই যাব, সেই হিচাপে ল'লে। লোৱাৰ পিছত কি হ'ব? EMI টো বাঢ়ি যাব ন। আপুনি যিমানে বেছিকৈ লোন ল'ব আপোনাৰ EMI টো সিমানেই বাঢ়ে, আৰু কমটি লোন ল'লে EMI টো কমে, সেইটো এটা কথা। তো সেইবোৰ কথাত আপোনালোকে নাজানো। গাড়ী ওলাই যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। লোন লৈছে, লোন আপোনালোকে মাৰিবই লাগিব, নহ'লে পিছত আপোনাৰে পস্তাব, আপুনি বেলেগৰ পৰা লোন নাপায়। তো বেলেগ চাব, আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আছে। 3,80,000 টকা হৈছে ছুপাৰ কেৰিৰ দাম, 3,20,000 হৈছে জিতৰ দাম। খুব সাৱধানে আপোনালোকে এই লোনৰ যিটো প্ৰচেছ তাতে আপোনালোকে ভৰিটো পেলাব। মই বাৰে বাৰে কওঁ, ফটকৈ এইটোত গুচি নাযাব। কোনোবা যদি ডিলাৰত কয় বোলে দাদা 0 ডাউন পে'মেণ্টত গাড়ী, তাত আপুনি ফচিল, মানে জালত ফচি গ'ল আৰু তাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। য'ত 6 লাখ টকা আপুনি ফাইনেন্স পাইছে, তাত আপুনি 4 লাখ টকা, 3 লাখ টকা মিনিমাম এমাউণ্ট এটা ফাইনেন্স ল'ব লাগে। সেইটো এটা সঠিক মানে বিচাৰ। এনে ফুটানিত মই 1 টকাও দিয়া নাই, মই গাড়ী দি দিলে, একো গাড়ী দিয়া নাই দাদা, আপোনাক ফচাইছে। ফচোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ফাঁচি গ'ল, আপোনাৰ ওপৰত EMI ল'ব ন। বহুতে ভাবে যে 0 ডাউন পে'মেণ্টত মোক গাড়ী দি আছে, একো 0 ডাউন পে'মেণ্টত ডাঙৰ এইটো মানে জাল হয়। এইটো এই চক্ৰত পৰি গ'লে চেছ। তো ইয়াৰ লগে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি, বাই।